पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान से जुड़ी हर खबर के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर पाबंदी है। ना सिर्फ ये कि इमरान खान के नाम की खबर के ऊपर पाबंदी है, उसकी तस्वीर दिखाने पे पाबंदी है, उसका नाम लेने पे पाबंदी है, उसकी खबर चलाने पे पाबंदी है, उसका खिताब दिखाने पे पाबंदी है, उसका बयान चलाने पे पाबंदी है, बल्कि उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत के बारे में भी कोई नेगेटिव खबर चलाने पे बड़ी पाबंदी है। और आप पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस के ऊपर कोई ऐसी खबर नहीं देखेंगे कि जिसके नतीजे के अंदर जो पंजाब हुकूमत है उसकी कोई नाअहली या उसकी कोई नाकामी सामने आती हो। आप देखें कितना बड़ा इशू बना हुआ है किसानों का, किसान रो रहे हैं, पीट रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, किसानों की गंदम खरीदने वाला कोई नहीं है, वो बेचारे सड़कों पे आके बैठे हुए हैं। लाहौर के अंदर उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा है। पाकिस्तान का कोई एक मीडिया हाउस, कोई एक मीडिया चैनल आप दिखा दीजिए कि जिसने उनको कवरेज दी हो, जिसने उनकी बात की हो। कोई एक आप ऐसा टॉक शो दिखा दीजिए जिसके अंदर उसके बारे में बात की गई हो या इसके ऊपर कोई प्रोग्राम किया गया हो, क्योंकि ये पंजाब हुकूमत का हुक्म है कि जी कोई ऐसी खबर नहीं चलानी, कोई ऐसी बात नहीं चलानी है कि जिसके बाद फिर हमारा मोराल जो है वो डाउन हो या हमारा मोराल जो है वो नीचे आए। अब आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उन सब को दिखाने पे, उन सब के ऊपर बात करने पर पाबंदी है। और हुकूमत ने, आप देखिए शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी, मरीम नवाज की हुकूमत आई थी, आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि मरीम नवाज ने आते साथ ही कहा 1 महीने के अंदर पूरा पंजाब चमका देंगे, पूरा पंजाब साफ कर देंगे, कहीं कचरा नहीं होगा, कहीं गंदगी नहीं होगी, कहीं किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी लोगों को। आज आप अपने मोहल्ले के अंदर चल फिर कर देख लीजिए, अपने इलाके के अंदर चल फिर कर देख लीजिए, अपने कस्बे के अंदर, अपने गांव के अंदर चल फिर के देख लीजिए, अपनी गलियों के अंदर चल फिर के देख लीजिए और ईमानदारी से बताइए कि क्या फिर आपके इलाके साफ हुए पड़े हैं? क्या आपके इलाकों से कचरा उठा लिया गया? क्या आपके इलाकों की सफाई कर दी गई है? क्या वहां पर जो एक्टिविटीज थी सरकार की वो पहले से बेहतर हो गई हैं? तो आखिर अगर ऐसा हुआ है तो आप पाकिस्तान का कोई मीडिया हाउस उठाकर देख लीजिए कि किसी एक मीडिया हाउस ने कहा हो कि जी 1 महीना पहले जो 1 महीने का जो टास्क दिया गया था मरीम नवाज की जानिब से कि जी पूरा पंजाब साफ करना है, तो वो साफ कर दिया गया। कोई एक मीडिया हाउस ये बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सफाई नहीं हुई है और सफाई ना होने की खबर इनको चलाने की इजाजत नहीं है। और ये इस तरह खबर चला नहीं सकते हैं कि जी सफाई तो हो गई, साफ सुथरी हो गई, हर चीज पंजाब क्लीन है, नीट एंड क्लीन हो गया। ये भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर बंदे को पता है कि जी कहीं से सफाई नहीं हुई है, कहीं से कोई ढंग का काम नहीं हुआ। तो ये जो आपके ये जो मैंने आपको मिसालें दी है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है किस तरह से कंट्रोल्ड कर दिया गया है, किस तरह से इसको सेंसर कर दिया गया है, किस तरह से इसको अपनी मर्जी के तहत चलाया जा रहा है, किस तरह से इनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई है, किस तरह से इनको प्रेशराइज किया जा रहा है, इनको दबाव में डाला जा रहा है, इनसे किस तरह से बातें मनवाई जा रही हैं, किस तरह से इनको 10 अरब रुपए की हड्डी देके इनकी बोलती बंद कर दी गई है। तो ये जो सारी चीजें हैं, फिर इन चीजों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अहम तरीन खबरें कल के हवाले से, जुम्मे के हवाले से सामने आई जो बड़ी जबरदस्त थी। महमूद अचकज़ई ने जो बातें की बड़ी सख्त थी, असद कैसर ने जो बातें की हैं, उन्होंने पंजाब के अंदर जो एंट्री कर दिया, यकीन जानिए कि तबाहियां फेर के रख दी हैं। और मरीम नवाज को अब समझ नहीं आ रहा कि हमने इनको कैसे कंट्रोल करना है। ये जो आउट ऑफ कंट्रोल एक मखलूक पंजाब के अंदर आ गई है। क्योंकि देखिए केपी के अंदर अगर ये एहतजाज करेंगे, धरने देंगे, इनकी अपनी हुकूमत है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिंध के अंदर इनको वैसे भी कोई, यानी कि सिंध वैसे ही बड़ा दूर हो जाता है, उसके ऊपर किसी की नजर ही नहीं होती है। बलूचिस्तान के अंदर वैसे ही इनकी अपनी हुकूमत नहीं है, वहां पर बलूचिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं वो बेचारे अपनी रोजी रोटी को रो रहे हैं, वो क्या एहतजाज धरने देंगे? तो बच जाता है पंजाब। पंजाब के अंदर अब क्योंकि पंजाब सबसे ज्यादा ताकतवर सूबा भी है, सबसे ज्यादा अमीर सूबा भी है, सबसे ज्यादा आबादी भी यहीं पे है, तो यहाँ की जो चीजें हैं, यहाँ के जो हालात हैं, उनके ऊपर मुसल्लत होने के लिए, उनके ऊपर तसल्लुत कायम करने के लिए, इन लोगों को जगाने के लिए, इन लोगों को सड़कों के ऊपर लाने के लिए अब पीटीआई जो है वो पंजाब आ चुकी है। ना सिर्फ पीटीआई पंजाब आ चुकी है, महमूद अचकज़ई आ चुके हैं, जो एमडब्ल्यूएम थी वो आ चुकी है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी वो आ चुकी है, जो जमात इस्लामी थी वो आ चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान कुछ दिन के अंदर आ जाएंगे। यानी कि ये अब 6-7 जमातें जो ये मिल के अब पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। और उस हवाले से जो इनकी तैयारियां हैं शुरू हो चुकी हैं। कल भी इन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज किया था, उसके अंदर बड़ी अहम तरीन बातें सामने आई, बड़ी अहम तरीन डिस्कशन सामने आई, बहुत बड़ी बड़ी जो तकरीरें थी वो सामने आई, जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने और समझाने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि अब पंजाब के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमें यह भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी, जो सच्चे
سچویشن ہے, اب جو حالات ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو اسد کیسر ہے, یعنی کہ کل کا پہلا دن تھا پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا, اور جو کل عملی طور کے اوپر جس طرح سے محمود اچکزئی, اسد کیسر جی سارے لاہور آئے اور انہوں نے لاہور بار کے اندر بھی خطاب کیا, پریس کلب کے اندر گئے وہاں بھی انہوں نے خطاب کیا, پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو فیملیز ہیں جن کے لوگ یعنی کہ عالیہ حمزہ یا دوسرے جن جو ابھی تک جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی. آج یہ منصورہ کے اندر جماعت اسلامی کی جو مرکزی قیادت ہے ان کے ساتھ جا کر ملاقات کریں گے. اور کل کا جو دن تھا وہ بڑا اہم رہا ہے, کیونکہ میڈیا کے اوپر تو بلیک آؤٹ ہے, میڈیا کے اوپر تو کوئی خبر نہیں چل سکتی ہے, میڈیا کے اوپر تو کسی بھی قسم کی بات نہیں کی جا سکتی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کچھ باتیں کی جاتی رہیں. اور ان کے اندر جو سب سے اہم چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کل ہم نے دیکھا کہ بالکل خوف کے جو بت تھے مکمل طور کے اوپر توڑ دیے گئے ہیں. شریف خاندان کے ہوم گراؤنڈ کے اوپر بڑی سخت تقریریں کی گئی, بڑی سخت باتیں کی گئی, بڑا سخت چیلنج کیا گیا, بڑے سخت الزامات عائد کیے گئے, بڑے سخت چیزیں جو تھی وہ سامنے آئی ہیں. اسد کیسر نے بڑے واضح اور کھلے الفاظ کے اندر کہا کہ ہم پنجاب کی عوام کو یہ بتانے آئے ہیں, یہ سمجھانے آئے ہیں کہ دیکھیے مینڈیٹ جو تھا وہ ہمارا چوری نہیں ہوا. پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں ڈالے تھے عمران خان کو, آپ عوام نے ڈالے تھے, عام عوام نے, آپ لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے بغیر کسی نسل کے فرق کے, بغیر کسی رنگ کے فرق کے, بغیر کسی ذات کے فرق کے, بغیر لسانی فرق کے, بغیر کسی مذہبی فرق کے, کسی مسلکی فرق کے بغیر آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو مل کر, یعنی کہ اب کوئی بلوچ تھا, کوئی ارائیں تھا, کوئی جٹ تھا, کوئی گجر تھا, جتنے بھی تھے, کوئی بٹ تھا, ان سب نے مل کر عمران خان کو ووٹ دیا تھا. اور اب آپ لوگوں کا جو اجتماعی جو آپ لوگوں کا مینڈیٹ تھا, جو آپ لوگوں کا اتحاد تھا, جو وحدت تھی آپ لوگوں کی, اس کو چوری کیا گیا. پی ٹی آئی کی چوری نہیں کی گئی ہے. تو آپ لوگ اپنے مینڈیٹ کے لیے کھڑے ہوں, اپنے مینڈیٹ کو لینے کے لیے کوشش کریں, اپنے مینڈیٹ کو واپس حاصل کرنے کے لیے قانونی چارہ گوئی کریں. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آج آپ لوگ اپنا حق نہیں لیں گے, آپ نے اب دیکھیں عمران خان کو ووٹ دیا تھا, ووٹ انہوں نے نکال دیا جی نواز شریف کا فارم 47 کے ذریعے ووٹ انہوں نے نکال دیا, مریم نواز کا ووٹ انہوں نے نکال دیا, شہباز شریف کا ووٹ انہوں نے نکال دیا, نون لیگ کا. تو بات یہ ہے کہ اس کا نقصان فیوچر میں ہوگا, اور فیوچر میں نقصان اس طرح سے ہوگا کہ پھر جو سیاستدان ہیں وہ عوام کی تو فکر نہیں کریں گے, وہ عوام کے بارے میں تو سوچیں گے نہیں, وہ عوام کی تو بات ہی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ان عوام کی تو اوقات ہی نہیں ہے, 2 ٹکے کی ان کی اوقات نہیں ہے, نہ ان کے ووٹ کی اوقات ہے, نہ ان کے ووٹ کی پرچی کی اوقات ہے, نہ ان کے ٹھپے کی اوقات ہے. کیونکہ جس کو بھی ووٹ دے دیں جیتنا اسی نہیں ہے جس کے لیے مالکوں نے مرضی کرنی ہے, یعنی کہ جیتنا اسی نہیں ہے جس کے بارے میں مالکوں کی مرضی ہوگی, جس کو سلیکٹ مالکوں نے کیا ہوا ہوگا وہی جیتیں گے. ان لوگوں کے ووٹ سے کوئی نہیں جیتنے والا ہے. تو پھر اس طرح سے جو لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, یہ آپس کے اندر بڑا زیادہ ان کے اندر تفریق آ جائے گی, یہ بڑا فاصلہ ہو جائے گا. اور پھر سیاستدان جو ہیں وہ قوم کو تو پوچھیں گے نہیں, سیاستدان بات ہی نہیں کریں گے, ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں جوڑیں گے. اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ یہی چیز جو ہے اب پنجاب اور وفاق کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی چل رہا ہے کہ جو عوام ہے ان کو بالکل ان کے حقوق سے بالکل یعنی کہ ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. اور عوام کی تو ان کو ویسے ہی فکر نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف سے جا کے شرائط منظور کروا رہے ہیں, مہنگے سے مہنگے قرضے لے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پنجاب کے یعنی کہ جو ایس ایچ اوز ہیں یہی دراصل پورا پنجاب چلا رہے ہیں. انہوں نے خوف بٹھایا ہوا ہے, انہوں نے ڈر بٹھایا ہوا ہے, انہوں نے لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو غصب کیا ہوا ہے, لوگوں کے حقوق جو ہیں چھین رہے ہیں. اور ہم سب مل کر اچکزئی ہیں یا ہم مل کر آپ کے پاس آئے ہیں, آپ کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں, آپ کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. محمود اچکزئی نے بھی پھر بڑی زبردست تقریر کی. انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے وزارتوں کا بھی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ کس کو کون سی وزارت دینی ہے, کس کو کون سی وزارت دینی ہے, کس کو کون سی کرسی دینی ہے, کس کو کون سی کرسی دینی ہے. مگر پاکستانی قوم نے 8 فروری کو ساری گیم ہی الٹی کر دی, ساری گیم ہی چینج کر دی, ساری گیم ہی تبدیل کر دی, ساری باتیں سارے قصے تبدیل کر دیے. اور ان سے سنبھل ہی نہیں سکا, آج تک ان سے یہ معاملہ نہیں سمجھ سکا جی ہم کیا کریں, وزارتیں دینا تو بڑی دور کی بات تھی. یہاں پر تو ووٹ ہی چوری کرتے کرتے, ووٹ ہی جو ہیں وہ تبدیل کرتے کرتے ان کو مہینہ لگ گیا کہ جو الیکشن کمیشن تھا وہ اپنے جو ویب سائٹ تھی اس کے اوپر فارم 45 جو ہے وہ اپلوڈ آج تک نہیں کر سکا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی جو اہمیت ہے وہ پاکستانی قوم کو سمجھنی ہوگی, پاکستانی قوم کو دیکھنی ہوگی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے لاکھ اختلافات ہوں, ہماری لاکھ لڑائیاں ہوں, مگر بات یہ ہے کہ الیکشن پی ٹی آئی نہیں جیتا تھا. یہ جو جعلی حکومت ہے, اب میں اس کو زندہ باد کہنا بھی گوارا نہیں کرتا, بلکہ میں گناہ سمجھتا ہوں اگر اس جعلی حکومت کو کوئی کہتا ہے کہ یہ زندہ باد ہے. ایرانی صدر پاکستانی عوام سے خطاب کرنا چاہتے تھے مگر ان کے اندر اتنی جرت ہی نہیں تھی, اخلاقی جرت ہی نہیں تھی کہ ان کو خطاب کرنے دیتے. تو پھر ان کو اگر عوام سے خطاب نہیں کرنے دیا تو اسمبلی کے اندر خطاب کروا لیتے, مگر وہاں بھی خطاب نہیں کروایا کہ جی امریکہ بابو نہ خرفا ہو جائے, امریکہ بابو ڈر نہ جائے. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہمارے بچوں کو ہر چیز پڑھائی جاتی ہے, ہمارے بچوں کو اسکولوں میں ہر چیز سکھائی جاتی ہے, اگر کچھ نہیں پڑھایا جاتا تو آئین نہیں
नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ इसलिए कि कल को फिर जब ये बच्चे खड़े होके अपने आइन का, अब क्योंकि आइन जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा, ये अपना हक मांगेंगे तो फिर आगे हक जो सलब करने वाले उनके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। फिर उन्होंने आगे भी और बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जब एक कागज के टुकड़े के बगैर आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं, आपको चालान हो जाता है, आप लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल को सड़कों पर नहीं भगा सकते हैं, तो फिर आइन के कागज के बगैर आप मुल्क कैसे चला सकते हैं? आइन तोड़ के आप मुल्क कैसे चला सकते हैं? लोगों का मैंडेट चोरी करके आप मुल्क कैसे चला सकते हैं? चोरों डकैतों को पाकिस्तानी कौम पे मुसल्लत करके आप मुल्क कैसे चला सकते हैं? लोगों के वोट छीन कर आप मुल्क कैसे चला सकते हैं? आप हारे हुए को जितवा कर, जीते हुए को हरवा कर पाकिस्तान कैसे चला सकते हैं? ये सारी बातें उन्होंने की और बड़ी जबरदस्त उन्होंने बातें की हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भी हो जाए, हम 10 मई को हर सूरत फैसलाबाद के अंदर जलसा करेंगे। और अब इनकी हालत तो ये है कि ये गंदम स्कैंडल पे भी अब तक कोई एक्शन नहीं बना सके, कोई एक्शन नहीं कर सके। फिर 9 मई का जो ड्रामा था, 8 फरवरी को वो जमीन बोस हो गया। और फिर जहां से गैस निकल रही है वहां के लोग आज भी बेचारे झाड़ियां जलाकर अपनी रोटी बनाते हैं, और इन लोगों ने आज तक वहां पर गैस नहीं दी है। और उन्होंने जो सबसे अहम बात की महमूद अचकज़ई ने, उन्होंने कहा देखो जोर और जर से कोई मुल्क नहीं चल सकता है, मुल्क चलता होता है जमहूरियत से। एक्सटेंशन का रास्ता तबाही का रास्ता है। पाकिस्तान के अंदर बहादुरों पर केस कर दिए जाते हैं, कपड़े उतार कर उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। फिर मौलाना फजलुर रहमान जो है, उनके साथ भी हम राब्ते में, बहुत जल्द आपको इस हवाले से भी हम खुशखबरी देंगे। और जो चीजें मौजूदा निजाम जो है, इसको जमहूरियत कहना गलत है। यानी कि महमूद अचकज़ई ने फिर ये भी कहा कि जब नवाज शरीफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे तो मैंने उनका बड़ा कद काट था, मैं इस इलेक्शन से पहले मैं उनके पास गया, मियां साहब के पास, मैंने कहा ये जो आप डीलें शीलें कर रहे हैं, आपकी सियासत बढ़ जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा, आपके जो लोग हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन शिवा नवाज शरीफ ने मेरी बात नहीं मानी और आज नवाज शरीफ पछताते नजर आ रहे हैं। आज नवाज शरीफ को पता चल गया कि गेम खराब हो गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।